बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान फ्यूचर से अबरार अहमद मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज बात करते हैं अब्दुल हमीद खुरासानी के बारे में। अब्दुल हमीद खुरासानी कौन है? अब्दुल हमीद खुरासानी तालिबान की हुकूमत आने से पहले किस होलिये में रहते थे, वो क्या करते थे, आज इस पर बात करते हैं। नाजरीन, अब्दुल हमीद खुरासानी पंजशेर विलायत का बाशिंदा है। वो पंजशेर में रिहाइश पजीर थे और वहां एक ग्रुप के कमांडर थे। जिस ग्रोह के वो कमांडर थे, बज़ाहिर तो उस ग्रोह का नाम इस्लामी रखा गया था, लेकिन उनके काम इस्लामी कवानीन के मुताबिक नहीं थे। लेकिन जब तालिबान की हुकूमत आई और उन्होंने पूरे अफगानिस्तान को कब्जा कर लिया, तो पंजशेर विलायत रह गया था। और पंजशेर विलायत पर कब्जा करने के लिए तालिबान आगे बढ़ गए, लेकिन मुजामती जो ग्रोह थे वो सामने आना शुरू हो गए। उन मुजामती तंजीमों में से जो सबसे मजबूत ग्रुप था वो अब्दुल हमीद खुरासानी का ग्रोह था। नाजरीन, जब तालिबानों ने पंजशेर के इर्द गिर्द डेरा डाल दिया तो सबसे पहले अब्दुल हमीद खुरासानी आगे खड़े हो गए और उन्होंने वीडियो पैगाम में ये वाज़े तौर पे कहा कि हम कभी भी तस्लीम नहीं होंगे। चूंकि तालिबानों ने पंजशेर को अपने कंट्रोल में लेना था, उन्होंने पेशकदमी शुरू कर दी। तालिबानों ने खुरासानी लश्कर के कुछ बंदे मार गिराए। अब्दुल हमीद खुरासानी को पहले से ही मालूम था कि वो तालिबानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश की कि तालिबान को किसी न किसी तरीके से रोका जाए, लेकिन ये कोशिश नाकाम हुई। अब्दुल हमीद खुरासानी ने यह फैसला किया कि तालिबानों से मुज़ाकरात कर ले और हम तस्लीम हो जाएं और जो अपने शराइत थे वो मनवाए जाएं। तालिबानों ने इस शर्त को मंजूर कर लिया और बग़ैर लड़ाई के पंजशेर को हासिल कर लिया। नाजरीन, जब पंजशेर पर तालिबानों का कंट्रोल हुआ तो उन्होंने अब्दुल हमीद खुरासानी को पंजशेर का चीफ कमांडर बना दिया। कुछ अरसा वो चीफ कमांडर रहे, लेकिन मकामी लोगों की शिकायत पंजशेर के गवर्नर को आती रही। पंजशेर के गवर्नर ने मकामी लोगों की शिकायत की वजह से चीफ कमांडर को अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया। अब्दुल हमीद खुरासानी की सरकारी नौकरी ख़त्म हो गई। कुछ महीने वो खामोश रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में कहा कि मैं पंजशेर के गवर्नर का ज़ाती सिपाही नहीं हूँ। अगर अमारती इस्लामिया से यानी आला हुकाम से, वज़ीर आज़म की तरफ से या फिर किसी और ओहदेदार की तरफ से जो ज़िम्मेदार हों, जो अमारती इस्लामिया के बड़े ओहदे पर फाइज हैं, उनकी तरफ से अगर कोई पैगाम आ जाए कि आप बरतरफ हैं, तो मैं इस ओहदे को इस्तीफ़ा दे दूँगा। जब अफ़गानिस्तान के आला हुकाम को पता चला कि खुरासानी ने अपने ट्वीट में ये सारा तबसरा किया है, तो उन्होंने तहकीकात शुरू की और उन्होंने पंजशेर के गवर्नर से पूछा। पंजशेर के गवर्नर ने दूसरे दिन ही अमारत इस्लामिया को जवाब दे दिया कि वो तो कुछ महीने पहले इस ओहदे से माजूल हो चुके हैं। अमारत इस्लामिया के आला ओहदेदारों ने अब्दुल हमीद खुरासानी को पक्तिया में किसी दूसरी निज़ामी उमूर को संभालने का चार्ज दे दिया, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अमारत इस्लामिया से अपने गिले शिकवे भी करते रहे और इसी तरह वो पक्तिया विलायत में अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे थे। उन्होंने अपनी बहुत सारी इंटरव्यूज़ में ये बात बार बार की है कि अमारत इस्लामिया में नस्ल परस्ती बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रही है। ये बात कितनी दुरुस्त हो सकती है हमें नहीं मालूम,
لیکن امارت اسلامیہ کے کچھ ذمہ دار لوگوں نے کہا ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ان کے انٹرویوز میں یہ بھی انہوں نے خود کہا ہے کہ طالبانوں نے ان کی جائیداد قبضہ کر لی ہے اور ان کے خاندان کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں اور پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن امارت اسلامیہ کے کچھ ذمہ دار لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سراسر الزام ہے۔ ناظرین، یہ تو نہیں معلوم کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ ناظرین، انہوں نے اپنے انٹرویوز میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ افغانستان کو چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جائیں گے۔ ایسا سٹیپ وہ کیوں لے رہے ہیں؟ یہ دشمن کی چال ہو سکتی ہے یا پھر وہ اس سسٹم کے ساتھ چل نہیں سکتے؟ عبدالحمید خراسانی نسلاً تاجک ہیں۔ انہوں نے اپنے انٹرویوز میں یہ کہا ہے کہ محکوم قومیں اعلیٰ عہدیداروں پر بہت کم ہیں، یعنی انہوں نے پشتون برادری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پشتون طالبانوں میں زیادہ ہے، اعلیٰ عہدیدار زیادہ تر پشتون ہیں، جبکہ تاجک، ازبک، ہزارہ ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اور وہ بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ محکوم قوموں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اس طرف امارت اسلامیہ کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ خراسانی خود احساسی کمتری کا شکار ہیں۔ ان کے انٹرویو سے لگتا ہے کہ وہ نسل پرست وہ بذات خود ہیں۔ ان کا پریویس ریکارڈ اگر آپ دیکھیں تو اشرف غنی کے دور میں افغانستان کی فلیگ کی بے حرمتی عبدالحمید خراسانی نے خود کی تھی، اور اس کے بعد افغان فورسز نے انہیں گرفتار بھی کیا تھا۔ یہ چونکہ پنجشیر ولایت کے رہائشی تھے اور ویسے بھی پنجشیر کے لوگ افغانستان کو نہیں مانتے تھے، ان کا جھنڈا الگ تھا اور یہ اپنے آپ کو افغان نہیں سمجھتے تھے، یہ اپنے آپ کو تاجک، ازبک اور ہزارہ سمجھتے ہیں۔ عبدالحمید خراسانی جب امارت اسلامیہ میں شامل ہو گئے اس کے بعد یہ چینج ہو گئے، لیکن اب آہستہ آہستہ وہ پریویس زندگی کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کے انٹرویو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ خود ایک نسل پرست ہے، لیکن وہ الزام لگا رہے ہیں طالبانوں کے اوپر کہ کیوں پشتون برادری افغان طالبان میں زیادہ ہیں۔ خراسانی کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹے موٹے گلے شکوے کی بجائے وہ افغانستان کی ترقی کے بارے میں سوچیں۔ یہ افغانستان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور خراسانی کے لیے خود بھی۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اجازت دیجیے گا، والسلام۔